खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। नई दिल्ली हिंदिस अदालतस मज सपुद आजम मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद सुंद केस पेश। यथ दौरान NIA तो इंजीनियर अब्दुल रशीद सदन वकीलन दरमियान बहस सपुद। यम पत दिल्ली हिंद अदालतन इंजीनियर रशीदस राहत दिवान तिमन पार्लियामेंट बजट इजलासस मज शिरकत करने बापत इजाजत दिन आव। ताहम आसी इजाजत कस्टोडियन पेरोलच। यथ दौरान इंजीनियर रशीद लोक सभा कार्रवाई में शिरकत करने बापत ऐवानस मज मौजूद रोजन। इंजीनियर रशीद पतमो कैंसो दो पे तिहाड़ जेलस मज भूख हड़तालस पे तो यथ दौरान तम मंग करान अदालती इंसाफ गज बरकरार रोजन तो तिमन गज ऐवानस मज हाजिर रोजन मौका दिन यून। AIPN इंजीनियर रशीदस अदालत तरफ राहत दिनस पे इत्मीनान बोमुत तो इंजीनियर रशीद सदिस केसस पे हवाले कत करान वोनमुत यह सही कदम तो अदालत तरफ दिन आमत फैसलुक तिम खैर मकदम करान। PDP सीनियर लीडर इल्तिजा मुफ्ती जम्मुस में जराए इब्लाग के नुमाइंदन हिंदन सवालन हुंद जवाब दिवान वोनमुत यम पुलिस एहलकार मुख्तलिफ मामलन में मुलविस तिमन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न बल्कि तहदन PSOन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न आमज यिल जन तिमो वोन खौफ दहशत सहित जम्मू कश्मीर नौजवान जहनी कोफ्तुक शिकार सपदमुत। हाँ, छोटे छोटे लड़कों को उठाते हैं और उनसे पैसे लेते हैं और इन लड़कों को टॉर्चर किया जाता है। मुझे बताया गया कि मक्खन दिन साहब को जब रिलीज किया 4 किलोमीटर वो पुलिस की गाड़ी में थे, निकाला उन्हें 4 किलोमीटर पैदल चलाया टॉर्चर करके, और जब उनने पानी मांगा पानी का उनको एक घूंट तक नहीं दिया। माय प्रायोरिटी इज माय स्टेट जम्मू कश्मीर, यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग, वो मेरी प्रायोरिटी है। दिल्ली में क्या होता है दैट डज नॉट कंसर्न मी। डेमोक्रेटिक कंट्री में तो क्या लगता है आपको स्टेटहुड? आप मुझे एक बात बताइए, ओमर साहब के सब्जेक्ट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर की आवाम है। मैं कहती हूँ चलिए वो लंच अगर आप छोड़ के यहाँ आके अपना कंधा देते उस लेडी को, मक्खन दिन की बीवी को जिसके 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो आपका क्या जाता। अमित शाह साहब से तो आप इतना मिले, पिछले 2 महीने में NC की सरकार क्या कर रही है, दिल्ली जाके शॉल देते हैं, दे आर ऑन अ शॉल फ्री, लेकिन आपके जो अपने लोग हैं उनके लिए आप बात नहीं कर रहे। देयर इज नो सेंस ऑफ सेफ्टी, देयर इज नो सेंस। अपनी आवाज उठाना गलत है। देखिए मैं आपको सच में बताऊं, पिछले 24 आवर्स में मुझे इतना स्ट्रेस हुआ है। मैंने कुछ 600 किलोमीटर ट्रैवल किया, और मैं सच बताऊं जब मेरी गाड़ी निकली श्रीनगर से मुझे पुलिस वालों से डर था, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस दिलवाया जा रहा है जैसे मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मैं क्या कह रही हूँ, मैं आप लोगों के सामने सच्चाई जाहिर कर रही हूँ। क्या ये कोई जुर्म है? बिल्कुल। 2019 के बाद अगर आप सच्चाई का साथ देते हैं आपको पनिश किया जाता। हमने जुडिशियल इंक्वायरी इसलिए उसकी मांग की है क्योंकि बिलावर के जो SHO हैं जिनका नाम जितेंद्र सिंह है वो करप्ट हैं, उनके अगेंस्ट सीरियस एलिगेशन हैं कि वो वहां एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं। मिलिटेंट होना एक बहुत सीरियस चार्ज है। उनको अगर पैसे नहीं मिलते वो इन लड़कों को टॉर्चर करके फेक मिलिटेंसी चार्जेस लगाते हैं। सो वी आर डिमांडिंग अ जुडिशियल प्रोब एंड वी आल्सो डिमांड दैट दिस SHO शुड बी इमीडिएटली सैक्ड। एंड मैं जो हमारे जितेंद्र सिंह हैं जो कठुआ के MP हैं और मिनिस्टर हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ सर आप कहाँ हैं? आपके जो लोग हैं जिनने आपको इतने बड़े पैमाने से पार्लियामेंट में भेजा, वहां पे एक बच्ची है हमारी जो विधवा हो गई रातों रात, उसके हस्बैंड की गलती भी नहीं थी, उसका खावंद इतना शरीफ था कि अपनी जान देने से पहले उसने कुरान पाक पकड़ के अपनी जान ली। देखिए परिवार की बात नहीं है, यहाँ तो हमारा ही परिवार नहीं है जो पॉलिटिक्स में है। पॉलिटिक्स में तो NC की फैमिली भी है ना, जैसे आपने फारूक साहब का कहा, फारूक साहब खुले हैं, उनके बेटे भी, एंड ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन सरकार बनने के बाद एक ही चीज बदली, पहले NC को भी हाउस अरेस्ट में रखते थे, आज उसी NC को गवर्नमेंट ने फुल खुली छूट दी है। LG एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो पुलिस है NC के मिनिस्टर्स को इसलिए खुली छूट दे रहे हैं क्योंकि NC कहीं ना कहीं यहाँ जो सच्चाई है उस पे पर्दा रखना चाहते हैं, हर एक गलत चीज को वो नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तभी जावेद राणा साहब को वहां बिलावर जाने दिया, मुझे नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि जब जावेद राणा साहब वहां से निकले उनने अपनी जबान नहीं खोली, उनने अपना मुंह नहीं खोला, उनने मीडिया को ये नहीं बताया कि बिलावर में जो लोग हैं वो दहशत में रह रहे हैं, और ये दहशत कोई मिलिटेंट नहीं वहां के SHO जितेंद्र सिंह कर रहे हैं।
PHE महकमस मज काम करने वाले आर्जी मुलाजिमों तरफ आज रामबनस मज एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत यथ दौरान एहतजाजस में शामिल मुलाजिम सरकार खिलाफ सख्त नारेबाजी करान एहतजाजस में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत योदवे तम महकमस मज पन फरज चुक सान अंजाम दिवान ताहम तिहद मसल अंजरावन सवाल कह कदम तुलन यम किन तम सड़कन पे यनस मजबूर सपद एहतजाजस में शामिल मुलाजिमों तरफ मांग करना आमुत तिहद मसल अंजरावन सवाल गसन कदम तुलन युत जन तम दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट की जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं, भले ही वो सब डिवीज़न रामबन के हों, सब डिवीज़न बनहाल के हों या सब डिवीज़न गूल के हों, उन तमाम सीनियर मेंबर्स को जो है आज हमने यहाँ इस मीटिंग में बुलाया था। मीटिंग का मुद्दा जो है कि जम्मू कश्मीर का डेली वेज जो है वो रेगुलराइजेशन चाहता है और 2 SRO सरकार के पास पड़े हुए हैं, SRO 64 और SRO 520। SRO बनने के बावजूद भी सरकार जो है अभी तक डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने में असफल रही है। उसके बाद अगर मैं दूसरी डिमांड की बात करूं, डेली वेजर्स न रात और दिन डिपार्टमेंट्स की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब उनको कुछ देने की बारी आती है तो सरकार अपने हाथ खड़े कर देती है। और दूसरी डिमांड हमारी थी, हमारी अर्न पेंडिंग वेजेस जो सरकार के पास 70 से 72 महीने की पड़ी हुई है, उसको भी सरकार जो है भले ही केंद्र की सरकार हो या जम्मू कश्मीर की सरकार हो, इस डिमांड को भी पूरा करने में पूरी तरह से असफल रही है। और तीसरी हमारी डिमांड सरकार के पास थी कि जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और जम्मू कश्मीर केंद्र के अधीन हुआ था, तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी मिनिमम वेज एक्ट लागू होता था, लेकिन अभी तक वो रेट जो है जम्मू कश्मीर के डेली वेजर को नहीं मिला है। हमारी डिमांड थी कि एज पर दिल्ली यूटी जम्मू कश्मीर में भी जो है मिनिमम वेज जो है वेज एक्ट। रखेशम सुंबल बंडपुर के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस में साफ चनाब व्यवसाय हवाले कई फिर हुकाम जान दिन आई ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन तम सड़कन पे यनस मजबूर सपद मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज इलाकस में लूकन साफ चनाब फराहम करने सवाल गसन कदम तुलन युत जन लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करने बंडलारस बसान दरियाव साइड आज गई यूत काल डायपर वन चवान वही मकुर आब ये वो गर और आए अम रुत ये अफसर दोप सुबह अनो आब कल अनो आब ओनुक कहें दिन आब क्या करो आब मूजूब दिन आब अगर और गर वो बसान दिन आब और दिन पाइप पन्ने पाइप मल तमाशा लाजम सालिम राम तो बसान दरियाव लार तो यम योकुन गाम सदौर पापरस में आज नेशनल हाईवेस पर ट्रैफिक महकम तरफ ट्रैफिक कानूनन हवाले खुसूसी मुहिम शुरू करना आमत यथ मज SSP ट्रैफिक रूलर तो दोमो जिम्मेदारों तो एहलकारों शिरकत कर अत मौके पर ये ट्रैफिक कानूनन हिंस खिलाफ वर्जी करने वाले कईयान ड्राइवरन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न आई तथ जिम्मेदारों तरफ वन आमुत मुहिम रोज ब्रो कुन जारी युत जन ट्रैफिक हादसन पे रोट लागनस मज आसानी सपदे। ये जो हम लोग अभी NH 44 पे वंतीपुर चंधारा जो इलाका है पामपुर में पड़ता है और इसमें हम लोगों ने एक ड्राइव किया है और इसमें कम से कम 50 से 60 के बीच में चलान हो चुके हैं और कुछ गाड़ियां भी हम लोगों ने सीज की हैं एज़ पर द प्रोविजन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। और ये हमारा एक आउटरीच प्रोग्राम रहता है और जो हम लोग जितने भी हमारे DSP साहबान हैं या फिर SOs हैं और DTIs उनको कह के रखा हुआ कि दे आर गोइंग टू गो फॉर द मैक्सिमम ड्राइव्स सो दैट एक हमारा एक अवेयरनेस का भी ये प्रोग्राम बन जाता है हमारा और ताकि हम लोगों को कम्यूटर्स को ड्राइवर्स को चाहे वो कैब वाला ड्राइवर हो या फिर 4 व्हीलर या 2 व्हीलर या फिर बड़े ट्रकर्स जितने भी रहते हैं सो दैट दे शुड कम टू नो अबाउट देयर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द मोटर व्हीकल एक्ट। और ख़ासकर जो लोग हैं यहाँ पे उनको भी ध्यान में रहना चाहिए कि हमारा जो अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू ही उनको जितलाते हैं हम लोग और बताते हैं और उनको एजुकेट भी करते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि एजुकेट to people, to the commuters, to the driver is very much essential
सो दैट मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जितने भी कानून हैं उनको पता चले, उनका फॉलो करने का तरीका पता चले। और उसके साथ साथ हम लोगों को नज़र आ रहा है कि हमारा जितना भी अवेयरनेस प्रोग्राम जो है उसका एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड रहता है ये। और काफ़ी हद तक हमें कोशिश जो हम लोगों ने की हुई है कम से कम पिछले 2-2.5 साल से, वो उसका रिजल्ट हमें नज़र आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि 80% पीपल आर फॉलोइंग द मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जितने भी कानून है दे आर फॉलोइंग इट। कवर वगैरह नहीं ना इनको, और भी देखो जो है वो दे दो। इंश्योरेंस नहीं है, इसका फिटनेस नहीं है। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंचन आज शिवखुरी मंदिर दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा दोयमन महकमन हिंद अफसर ते मौजूद है। दौरस दौरान ये तिमो महाशिवरात्रि हवाले करना आमतन इंतजामन साम तत तिमो वोनमुत यह त्यौहार नजर तल थवित यह दौर अमल मज अन्न आमुत युत जन इंतजामन हतमी शक्ल दिन यी। उसको शिवरात्रि का महापर्व है, उसी की तैयारी जो यहाँ पे शिवखोड़ी मंदिर में जैसे हर साल यहाँ पे एक अच्छा सा यज्ञ होता है और भंडारा होता है, उसी की हम रिव्यू करने के लिए यहाँ पे आए थे। यहाँ पे सारी लाइन डिपार्टमेंट्स, पुलिस, पीएचई, हेल्थ, सब डिपार्टमेंट्स हमारे साथ आई थी। और हमने क्या यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स को क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे उन्हें कुछ रिक्वायरमेंट्स ट्रैफिक की अरेंजमेंट्स को लेकर बताई, कुछ पानी की रिक्वायरमेंट्स बताई। तो उस तरीके कोई उस दिन क्योंकि काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आना एक्सपेक्टेड है, तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसाइड किया है कि हम कोई इशू ना आए, उसके लिए हम प्रायर एक मीटिंग रखें। उसी की मीटिंग के सिलसिले में हम यहाँ पे आए थे और कुछ डिसीजन हमने लिए ताकि 26 को जो शिवरात्रि का प्रोग्राम है वो एक अच्छे से तरीके से हो। डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह सत आज त्रालस मज कई अवमी वफदो मुलाकात कोर्मुत, यथ दौरान तिमो मेंबर मौसूफस दरपेश मुश्किलन हवाले जान दिन आय। यल जन मेंबर मौसूफन वोन ज ठेकदरन हिंज वाजिबुल अदा बिल तशवीशनाक मसले यम सत ठेकदर परेशानियन मज हेन आमद। यल जन तिमो मनरेगा तो दोयमन तमीरती कामन हिंज जिक्र करान वोन ज तिम तुलन यम सारी मामलों मुतलिक जिम्मेदारन सत युत जन यम मसले अंजरावनस हवाले कदम तुलन यन। आपको पता है कि तकरीबन हर हफ्ते में त्राल आता हूँ, अपना जो ऑफिस रखा है, तो पब्लिक ग्रीवेंसेस जो होती हैं वो सुनता हूँ और जो भी इनके इश्यूज़ होते हैं वो कंसर्न अथॉरिटीज़ तक पहुँचाता हूँ। या इनकी एप्लीकेशंस होती हैं परीक्षा पे चर्चा प्रोग्रामस हवाले आज वादी मज तकरीबन हुंद सांस करना आमुत, यमन मज तलब इलमो वस्तादो तो वालिदैन शिरकत कर। डिग्री कॉलेज पुलवमिस मज आज अमे हवाले तकरीब हुंद सांस करना आमुत, यथ दौरान तलब इलमो तो वस्तादो तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आव ज वजीर अजम सिंध तरफ शुरू करना आमत प्रोग्राम सत तलब इलमन ब्रोह पकनस मज आसानी सपजमज। एक वो माँ जिसने हमें जन्म दिया है, प्रभाव है और उपयोग, और इसलिए बहुत अहम प्रोग्राम है, तो इसलिए इस प्रोग्राम की अहमियत को जान के हम सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। तो इस प्रोग्राम को हमने देखा है, तो इस पे और हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि मेरा नाम दुरानी नाजरा है, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पुलवामा से हूँ और आज हम परीक्षा पे चर्चा का प्रोग्राम यहाँ देखने आए। तो हमारा जो है मैं ये अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करूँगी कि हमारा 10 दिनों में एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत मतलब स्ट्रेस होता है एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम्स के बारे में, क्या रहेगा रिज़ल्ट क्या रहेगा। तो जब हमने ये परीक्षा पे चर्चा देखा तो इससे बहुत हमारा जो है स्ट्रेस रिड्यूस हुआ, एक तरह से मोटिवेशन मिली कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए एग्ज़ाम में। ये जस्ट एग्ज़ाम होता है, ये हमारा फ्यूचर जो है डिसाइड नहीं करता है और हमारी जो स्किल्स हैं हमें उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू ये लाइक एग्ज़ाम्स वगैरह है। तो इससे कई मतलब तरीके से हमें मोटिवेशन मिली। टुडे इज़ द 8th एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा 2025. Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, he has organized a very good program as usual in the last year also it was. The aim of the program is that encourage our students, teachers and others to be relaxed when there is any sort of examination, any sort of testing period for them. So this releasing of pressure, releasing of this tension, it is a very, very important, because when we are having a tension, then output is very minimal. So in order to have a maximum output, it is only possible when we are tension free, we are relaxed. तो टेक्नोलॉजी एक ताकत बनेगी जीवन।
گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکول وڈون بڈگامس مز تہ آز امہ حوالہ تقریبی ہند سانز کرنا آمت یت مز طالب علمو وستادو تو والدینو شرکت کر ات موقع پہ یہ وزیر اعظم سند پروگرامس مز کئیہن کتھن حوالہ کتھن دل دن آو تت ون آمت یہ پروگرام طالب علمن ہند باپت سٹھے مفید. دیکھیے ایک بات ہے، جب ہمارے بچے ایگزامز کے لیے جاتے ہیں پھر تو پیرنٹس کا ایک بڑا پریشر رہتا ہے، اس کے بعد ٹیچرس کا کہ یہ جی آپ کو اتنے % مارکس لانے ہیں، آپ کو 90% مارکس لانے ہیں، آپ کو 98% مارکس لانے ہیں. کچھ بچے جو 80% مارکس 85% مارکس یا 88% مارکس بھی لاتے ہیں پھر بھی ہمارے پیرنٹس یا ہمارے ٹیچرس سیٹسفائی نہیں ہوتے ہیں. جو آج کا انیشیٹو ہے 8th ایڈیشن تھا ہماری جو یہ پریکشا پہ چرچا ہے، اس میں پی ایم مودی نے بچوں کے ساتھ بات کی، پیرنٹس آن لائن جڑے تھے. ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب ہے ڈاکٹر جی این ایتو، ان کی طرف سے ڈائریکشن تھی کہ ایڈوکیٹ فیسلٹیز ہونی چاہیے، ارینجمنٹس ہونی چاہیے تاکہ بچے اور پیرنٹس یہ پروگرامز لائیو دیکھ سکے. یہاں پہ بھی ہماری بچوں کے اور پیرنٹس کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود تھی اور بچوں اور پیرنٹس نے مل کے جو باتیں سنی ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی، وہاں سے جو بچے ان کے ساتھ انٹریکشن کر رہے تھے ان کی جو باتیں سنی تو ایک کہیں نہ کہیں ایک ایسا مائنڈ سیٹ بن گیا کہ بچوں میں وہ سٹریس دور ہو گیا اور پیرنٹس کو بھی اور ٹیچرز کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مارکس ہی لینا سب سے بڑی بات نہیں ہے، ایکسل کرنا اپنے فیلڈ میں یہ سب سے بڑی بات. یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹلی ہم نے یہ سٹریس ختم کر دیا، لیکن بہت حد تک وہ سٹریس کم ہو گیا کیونکہ جب پیرنٹس اور ٹیچرز مل کے بیٹھے انہوں نے مل کے یہ پروگرام سنا اور پیرنٹس اور ٹیچرز کی طرف سے وہ جو ایک پریشر بچوں پہ رہتا ہے کہ اتنے مارکس لانے ہیں، یہ آپ کو کرنا، اس سبجیکٹ میں اتنے مارکس ہونے چاہیے، وہ پریشر کم ہو گیا، نیچرلی بچوں پہ سٹریس کم ہو گیا. ہم نے بہت انجوائے کیا، ہم نے بہت کچھ سیکھا، مطلب ہم نے انجوائے بھی کیا. یہ پریکشا پہ جو چرچا ہے مطلب اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی یہ ایگزامس کے بارے میں ہے بہت ملتا ہے. مطلب اگر کوئی بولتا ہے آپ کوئی سٹریس مت لو، بہت مطلب ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہمارے ساتھ کوئی ہے، ہم کچھ کر سکتے ہیں. مطلب ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ہے، جیسا کہ سبھی بولتے ہیں مطلب سٹریس اکثر یہی ہوتا ہے، سٹریس ہی لیتے ہیں، ورنہ مطلب سبھی تو ہے جو مطلب ٹیلنٹ ہوتے ہیں لیکن وہ مطلب ہڈن رکھتے ہیں اس ٹیلنٹ کو، سٹریس رکھتے ہیں. بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں ہمیں کوئی سٹریس کوئی اینگزائٹی نہیں رکھنی چاہیے. باقی تھینکس. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مطلب وہ پرائم منسٹر آف انڈیا مطلب تھے، پھر بھی مطلب اس طرح سے باتیں کرتے تھے، مطلب دل کیا بولوں گی، دل خوش ہوتا ہے. ہارملس مز آز محکمہ تعلیم طرف امہ حوالہ پروگرام سانز کرنا آمت یت مز تعلیم ہند ذمہ دارو تو طالب علمو علاوہ دویمو لوکو شرکت کر. یل زن ذمہ دارو طرف ون آو زِ یہ پروگرامن طالب علمن باپت سٹھے اہم تکیاز یتھو پروگرامو ست طالب علمن برو پکنس مز آسانی سپدان. آج میں نے اتنا پڑھنا تھا کہ آپ جو پروگرام تھا ہمارے آنریبل پرائم منسٹر شری نریندر مودی جی پروگرام تھا آج 8th ایڈیشن تھا ہمارے اس کا پریکشا پہ چرچا. اصل میں کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بچے ہیں جو سٹریس جن کا رہتا ہے ایگزام کے بارے میں، اب ان کو سٹریس فری کرنا ہے، تیار کرنا ہے اس کے لیے کہ تاکہ وہ سٹریس فری رہے. کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پیرنٹس وغیرہ ہیں وہ اپنے بچوں پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ اتنے مارکس لا اتنے، اور بچے بھی اس میں پریشان رہتے ہیں. اس چیز کو دور کرنے کے لیے ہمارا جو پروگرام تھا آج پریکشا پر، اس بچوں کو اسے دور رکھنے مطلب تاکہ ان میں وہ پریشانی نہ ہو. آج ہمارے آلموسٹ جو ہمارے جو اس ڈسٹرکٹ کے ہیں آلموسٹ نیئرلی اباؤٹ 1 lakh آف دا اسٹوڈنٹس دے ہیو اٹینڈیڈ دس پروگرام. اور ہمارے جو بھی جو کیل سینٹرس ہیں ہمارے ہائی اسکولوں میں، جو ہمارے ہائی سیکنڈری اسکول میں جو ICT لیب ہے، ہر جگہ یہ پروگرام منعقد ہوا. اور اس لیے ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے نیئرلی اباؤٹ 48,000 اسٹوڈنٹس دے ہیو رجسٹرڈ آن دس پورٹل. تو بہرحال میری بھی یہی رائے رہے گی کہ جو پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کو تنگ نہ کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ مارکس کے لیے ان کو زیادہ تنگ نہ کریں. اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بچہ ہے کوئی زیادہ مارکس لگ سکتا ہے، کوئی کم لگ سکتا ہے، ہر ایک میں ایک ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اسی حساب سے اپنا چلتا بھی. کپوارس مز آز پریکشا پہ چرچا حوالہ تقریبی ہند سانز کرنا آمت یت مز طالب علمو وستادو تو دویمو لوکو شرکت کر. ات موقع پہ یہ وزیر اعظم سندس پروگرامس حوالہ کئیہن کتھن حوالہ دل دن آو تت ون آمت زِ یہ پروگرام طالب علمن ہند باپت سٹھے مفید تکیاز یتھو پروگرامو ست
طالب علمن برہ پکنس مز آسانی سپدان. اور ڈسٹرکٹ کپوارہ کی اس بوائز ہائر سیکنڈری اسکول میں ڈسٹرکٹ کا سب سے بڑا پروگرام چل رہا تھا. ابھی آپ نے دیکھا ہمارے ڈائٹ کپوارہ میں بھی ایک پروگرام چل رہا تھا. میں نے وہاں بھی تھوڑا سا ٹائم دیا تو وہاں ہمارے تقریباً 150 ٹیچرز دیکھ رہے تھے. اور یہاں بھی ایک بہت بڑی گیدرنگ تھی جس میں اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا, ٹیچرز نے پارٹیسپیٹ کیا, پرنسپلز ہمارے تھے یہاں, زونل ایجوکیشن آفیسرز یہاں تھے. تو مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایگزامینیشنز کی پریشانی سے دور کیسے کریں ان کی پریشانی, تاکہ وہ ایک سیٹسفائیڈ طریقے سے اپنی پریکشاؤں میں اپیئر ہو جائے. بیسیکلی پریکشا پہ چرچا ایک اینیول انٹریکٹیو پروگرام ہوتا ہے آنریبل پرائم منسٹر آف انڈیا شری نریندر مودی کا, اور اس سال PPC 2025 جو ہے یہ اس کا 8th ایڈیشن ہے. یہ بیسیکلی تھرو آؤٹ کنٹری ہوتا ہے اور اس کا جو مین ایونٹ ہوتا ہے دہلی میں ٹاؤن ہال فارمیٹ میں, اور تھرو آؤٹ کنٹری اس کی لائیو اسٹریمنگ ہوتی ہے. اور اس سال اگر ہم بات کریں گے تھرو آؤٹ کنٹری اس میں 3,30,00,000 بچوں نے رجسٹریشن کیا ہے, جبکہ 20 لاکھ سے زیادہ ٹیچرز نے بھی رجسٹریشن کی ہے اور 5.5 لاکھ سے زیادہ پیرنٹس بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اس پروگرام کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ جو بچوں کے اندر ایگزام پریپریشنز ہے, اسٹریس مینجمنٹ ہے اور ایگزام کے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں. PM جو بچوں کو اپنی سجیشنز دے رہے تھے, اور وہ جو سجیشنز دے رہے تھے تو وہ ویلیبل سجیشنز تھی with regard to how our students can come out from the stress during examination. تو یہاں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو میں مبارکباد دینا چاہوں گی جس کی ہیڈ ہے آیوشی سودن جی, اور ہمارے جو نئے چیف ایجوکیشن آفیسر مہراج صاحب, یہاں ڈائٹ کے پرنسپل ہمارے یہاں منظور بٹ صاحب. یہاں پہ بچے آج بہت اچھی تعداد میں جمع ہوئے تھے. یہ ان کو میں مبارکباد دے رہی ہوں. بچے بہت شوق سے آئے تھے اور بچوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا, مورل ایجوکیشن کے بارے میں, سٹریس کے بارے میں کہ ایگزامینیشن میں سٹریس نہیں لینا چاہیے ایک بچے کو, اور ہارڈ ورک ہم کیسے. ناظرین اتس ووت کٲشُر خبرنامہ دیو اجازت, خدایس حوالہ.